እግዚአብሔር ይባርክኩም ከመይ ትኾኑ ኩልኻትኩም ነዚ መደብ ዝትከታተሉ ኣብ ሰናብቲ ኣምላኽ ብመንፈስ ቅዱስ ክባርኸኩም እግዚአብሔር ህልውና ድማ ኣብ ህይወትኩም ክኸውን ኩሉ ግዜና እንጽልየልኩም ኣምላኽ ገጽ ንገጽ ተራእይና ኣብ ዝህንጻዚ ብሓንሳ ክንረኸብ ኣብ ቀረባ ግዜ ተስፋ ንገብር ኣሚና እናፍቐኩም ኣሚና ኣዚናና ኸ ንፈትወኩም ኣብቲ ዘዘለኹም ድማ ናይ ኣምላኽ ህልውና ክራኸበኩም ጸጉኡን መንፈሱን ሓይሉን ፍቕሩን ብምሉእ እተስተማቕሩሉ ግዜ ክኸውን ድማ ተስፋና እዩ ማለት እዩ ጎይታ ይባርኽኩም ባር ናይ ሎማ ዓንቲ መደብና ሕጂ ክንጅምሮ ኢና ኩላትና ንጸሊ እግዚአብሔር ጎይታ ጸባኦት ነመስግነካ ኣሎና በቶም 4 እንስሳን በቶም 24 ሽማግለታትን በቶም አላፋትን ቢሊዮናትን ዝኾኑ መላእክቲ እናተወደስካ ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም እትነብር ዓቢን መፍርህን ጅግናን አምላኽና ካብ ቅድስናኻ ዝተላዕለ ንሰማይን ንምድርን ብዘሎ ኩሉ በተቅዱስ መንፈስካ ሒስካዮን ጨቢጥካዮን ዘለኻ መንቅብ ዘይብልካ ዘይትመውት ዘይትቕየር ዘይትዓርግ ኩሉ ግዜ ህያው ኩሉ ግዜ ሓያል ኩሉ ግዜ ብርቱዕ ኩሉ ግዜ እሙን ዝኾንካ አምላኽና ስለቲ ዝገበርካልና ምሕረት ስለቲ ብክርስቶስ ኢየሱስ ዝባረኽካና መንፈሳዊ በረኸት ስለቲ ድማ ብዝተፈላለየ መዳያት ኣብ ህይወትና نحنا نفلطو ወይ ዘይንፈልጦ ነገራት በሙሉ እትዕቅበናን እትባልህናን እትዕብየናን እትባርኸናን አምላኽ ኢኻሞ ስለዚ ድማ ንመስግነካ ለና ነፍስና ተመስግነካ ውሽጥና ድማ ልዕል የብለካ አሎ ሳላ እትደምካ ሳላ እትመስቀል ተገብረ መስዋዕቲ ለማዓንቲ نحنا ብቁሉዕ ገጽ ኣብ ቅድሜኻ መጺና ኢየሱስ ጎይታዬ እናበልና كنودسكان كنزمرلكان أخالون حيلن عقمن أموننتن برتعن كباخا سلستقبلنا نمسكنا كالونا እግዚአብሔር ነፍስ ወከፍና ክንደልየካ ንጎሆ ክንደልየካ ንጎሆ ገጽናና ባኻ ክንመልስ ወአምላኽ ናይ ብርሃን ቃልካ ክትበና ሸውሃት ናይ ቃልካ ክትበና በመንፈስ ቅዱስ ኣብዚሕካ ኣብ ህይወትና ክትፍስሶ ድማ ንጽልይን ንልምንን አሎና وأملاك لما أنت زجبر مدب بملؤ كاب مجمرتا كسع موداتا نسخة زلخايو نسخة التعيلو نسخة التزاربلو حزب أملاك دما زبار خلو منفس كدما زعيلو جبائي كونلنا دما بشم يسوع كريستوس نازريت هاو نصلي علينا كل خبرنا عهان بكا آمين يغني لنا حزب أملاك زيابير يبارككم أسعيبهم مزمران كقلقلونا يم نسأتهم كنا نملخ بيتاي بارككم يغني الله He wanted to
قسكني بمكان خلقا منفسي حالها أبكني زفانكا دويلة صالحا عندنا تمسكن تمسكن ويتا تمسكن 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 يسوع تمسكن 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 ويتا تمسكن 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 يسوع تمسكن يسوع تمسكن تمسكن ويتا تمسكن ويتا تمسكن 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 يسوع تمسكن نفسي تذكره كل حالك حالي أولتي حسبو تستنتنو لا حقو سيزقل لقص بسكنا كم حكي زنق عوشتنا يبورا إنه الكار زنو خبور تقبلون للمسواتي إنه الكار زنو خبور تقبلون للمسواتي نفسي تذكره كل حالك حالي أولتي حسبو تسنتنو على حاول سيزقلك واسم سكنا كان حكي زنق بعدتنا يبونا إنه الكار إنه قبول تقبلون المسواتي إنه الكار إنه قبول تقبلون المسواتي يسوع ويتا يسوع تمسكن 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 أوه يسوع ويتا يسوع تمسكن 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 ويتا تمسكن يسوع تمسكن تمسكن يسوع تمسكن يجب تمسكن يجب عكايو تمسكن يجب عكايو تمسكن يجب عكايو تمسكن تمسكن يسوع تمسكن تمسكن يسوع تمسكن يجب عكايو تمسكن يجب عكايو تمسكن يجب عكايو تمسكن يجب عكايو تمسكن እግዚአብሔር ዘይክብርካ በሪውቲ ዝኸብር ንስኻ ዘይተመስግንካኽ ታዋዩ ዝምስገን እግዚአብሔር ዘይክብርካ በሪውቲ ዝኸብር ንስኻ ዘይተመስግንካኽ ታዋዩ ዝምስገን የለን ዝግብኦ ዘይካኻ ምስጋና ግወስን የለን ዝግብኦ ዘይካኻ አምልኾ ግወስን
زيكها مسكانا كوسل يلن زقبئو زيكها عملهو كوسل نتي معتم كفتحو زخل ملالو نتي متحف قنتلو زغل منالو إزينا يهودا عبسا ويتا يسوس سعير الله نتي محتم كفتحو زغل منالو متحف قنتلو زغل منالو إزينا يهودا عبسا ويتا يسوس سعير الله تمسكن يقبعك عيوك تمسكن البن بقوعي غاملخيك تودس تمسكن يقبعك عيوك تمسكن البن بقوعي غاملخيك تودس سماي سمايات سراويت مدرن زفتركا زخلو بهوات التنبرو نسيغايها سماي سمايات سراويت مدرن زفتركا زخلو بهوات التنبرو نسيغايها أتغلو تغل الشاداي يوسفكا أتغلو تغل أدوناي يوسفكا أتغلو تغل شاداي خاكبر أدوناي خانقس الشاداي خاكبر أدوناي خانقس الشاداي خاكبر أدوناي خانقس الشاداي
እግዚአብሔር سجدك علنا بين غايغ قويتا لجزاك علنا بين غايغ سلطون نخبرك علنا بين غايغ أبلا لملغك علنا بين غايغ نقوس لسجدك علنا بين غايغ قويتا لجزاك علنا بين غايغ سلطون نخبرك علنا سفانك زلالم سلحو يلبر زنق منقستها سبحانك زلالم صنعو ينبر زنق منقستها زنق عنايو كما حاسبين عينك بنيو الصيحة عابها وولاد زيادة عدفاي مستكان انتماي زلعان زلعان ترين بلعبات كدسان تغميم كازلوها عتبرخ تغرات تودس بينها عدفاي مسلكان لسماي كربكان زلالم سرق يميكان يميكان بلعبات كدسان تغبيب كازلوخان عتبرخ تغرات تودس بينها عدفاي مسلكان لسماي كربكان زلالم ترق يميكان الزمانات ملوك بين غايغ نقوس يزي زمانات عيلوي تكاليو
يمسلو بحيلي كرمخا بغلو تسعو عسلات ملو بين خاي خالقوس زمنات عيلوي تكاليو سفانكا يو ما نمزي يمسلو بحيلي كرمخا بغلو تسعو እንኳን ደህና መጻኩም ከም እንደገና እዚ ከቤትኤል ቤተክርስቲያን ዝፍኖ ሰሙናዊ መደብናዩ ክሳዕ ቤተክርስቲያን ህንጻና ተኸፊቱ እንከበሉ ከምዚልናይና ክንእከብ ስለዚ እንኳን ደህና መጻኩም ጎይታ ይባርክኩም ደንጊኹም ተዳአ መጽኹምና ማለት እዩ መባን 10 ክንዋጽኢና ከምቲ ደጋጊምና ንዝሓለፈ 6 ወርሒ እንዛረቦ ዘለና ነፍስ ወከፍና ሓሲብና እግዚአብሔር ድማ ከም ተዝባረኸና ከም ተቀደም እንህቦ ዝነበርና ሓለፉን ክንህብ ነፍስ ወከፍና ሕድር እብለኩም ሓላፍነት አለና ልዕሊ ኩሉ ድማ ግብረ መልስና ናይቲ ክርስቶስ ኢየሱስ ገበረልና ግብረ መልስ ስለዝኾነ እሙናት ኮይና በዚ ክንንቀሳቀስ ከድልየናዩ ነፍስ ወከፍ ሰብ ብልግሲ ለማዓንቲ ከም ተቀደም ትገብሩ ካብኡን ሓለፋ ክትገብሩ ብናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ስም ምሕፀነኩምን ብፍቅሩ ድማ እልምነኩም ነፍስ ወከፍና ንኽፈል ኣብ ዝጎነይ ዞም ቴክኒሽንስ እቲ ዲቴይል ክነግሩናዮም ብሞባይል ክፎንኩም ቀሊል ኢሎም ክትከፍሉ
تخلو إيهم تدا بموبايل فون مخفال شجركم تدا خوينو أونلاين مالتيو تدا دويلكم لما بيت صحفتنا تدا دويلكم كحجزهم خليهم كمون تمنا أبيت مهرانون تدا كحجزهم ويدما نعاتهم قال حبريت تدليهم كتحتوهم تخليهم حجنا نبتي نازمرنا النملخون النود سلون حج دما زي ناي مسواتنا ملكت سلازخونه كم غيرنا كنهب إنا مالتي قويتا يبارككم حيدت تغاية اللهنا برخب بنا እግዚአብሔር ደጊምና ነመስግነካ ጎይታናን አምላኽናን ነዚ ቅዱስ ኾነ መስዋዕቲ ህዝብ አምላኽ ዘሃበ ስሊኡ ንባረኸካ ስሊኡ ድማ ነመስግነካ መሊስካ ጸጋኽ ተብዝሕ መሊስካ ድማ ንስኻ ነዚ መስዋዕቶም ክትሰምሮ ከም ጥዑም ጨና ኮይኑ ኣብ ቅድሜኻ ከም መዓዛ ኮይኑ ክቐርብ እሞ ንስኻውን ክትውደሰሉ ድማ ንጽልይ ኣለና ኩሉ ክብሪ ንዓኻ ይኹን አሜን جل متنبهات على نخم تقول لك زين نجبره نجو كاب ساعة حمشك كاب ساعة شوعتين ناي تليفون برنامج لو بتليفون نرخب لكم ودما مشت تقول لك زين خمن نجركم كاب ساعة شمونتك ساعة عسرتة ناي تقولت جزء الله أبو أتيهم كتواس ودما حدري تبل محبر أملاخ ناي أبايتي مدباتنا كم ناي قدمي يزكايد زلو بزوم ويدما بتليفون يكايد الله سلازي أو ختواسو إنا أن ذليكم حضركم بشيم يسوس أنا ألمناكم بجاختكم من فساونتنا أنا عقب نكزاب هير ندليو نسألي إزي زلنا يو جزي أزي حما جزيو كي تفلت أكاكا منفس أملاخ كي تفلت أكاكا بتزن بركا قدم صبوق زخون ركب كتزحل سلازكال بستحالكم متن نتي ناي منفس قدوس حوي أوشتنا عقبنا كابتي زلنا يو نلعلي أصبقنا متن كنعبن كنهرن نفس وقفنا سعرخ نقبر كرلينا سلازي نقول مشت ناي ولقنا ناي تصلوت جزي خلونا قبؤيو كم أدمى أبناء أبايت مدبات دمى آتيهم كتواسو أدمى كليكم يو نحد حدنا كنتس على له قد إخزابير كندلي نعملوه جزي خلونا الله وانت زي كونه أزيو حدا جنيا جزي سلزي حدرهم زبا عمله أبقرب أوان كنجركم هنا كم زخون جن هنس أنا خفت كجمريو سلزي هنس سلزي خفت أبالات بمولاتكم تمسؤلو من قدي كندلي إنا بزعبقو صبوق حبريتا كنهبكم هنا أبز زلو معالتات بعبيو جن اتي اكزابير نخلتنا خرخبنا مجمريا كنصلي قبعنا من سياتونكم مقدمينا كخفتيهم منن بخمين أجباب كمن كافل جن كنجرناي شما قلتات كنجرنايم كوميتي علونايم نزي زواددو سبات مديبنا علنا سلازم الصوم مس نايت عنا نجر حاسبو مس نايت زلو سيفتي كل جزء نحاسبون زراربون سباتهم بتنساتهم زهوبنا ممرحن بار أبهنس بتكرستيان عتينا أبزي كنكافل كنجمر سلازخنا بزي كندالو كرلينايو كمي كمن نجبرو كنجركم إن منتاي منجستي ثلاثة سبيلو سلازلو كمي جرين كب كنا بزق رهبوان كنا نقرأكم هنا كيرسعكو لما أنتي نما أزر سماي جنزب كتبو تدليو سباتون كم أو أبسنا بتي كل جزء نذكركم أزر سماي بناتنا جنزب بتي حزب زواج أو جنزب زكايد تكاليو نتاي كم سرح لما مبزحتنا نفولت أينا سلزي بتصبق ناي فاينانس كونتاتا يكونن زلو حلفنت جن ألنا أنا نسختكم من بزمو نفس وقفنا بزي أبسنا بتي بجكات النبيتئل نهبو نعاتم نبهابون كنت سعت يقبأنا يو ناي حسابهم كسري كقبروا لنا يوم مالتي قويتها يبارككم
مدب من اسيات اللونا لما عنتي مدب من اسيات اللو ضد حرزي مدب مستخايده نتاتهم اللو كاب 10 تغلت كاب فارسون فرقان جميرو نتاتهم هيصانات من اسيات مدبات ككايديو ስለዚህ አሁን ሓደ ግዜ አቲና ንርኤ ደቅና ዝባረኹ ዘሎ በረኸት ድማ መስአተም ኮይና ንካፈል እግዚአብሔር ይባርኩም እስዒብና ቃል እግዚአብሔር ከምጻልኩም ናይ እግዚአብሔር ቃል ክመጸና ስለዝኾነ ነፍስ ወከፍና እንዳሎ መጽሐፍ ቅዱስና ዘለና ኸ መጽሐፍ ቅዱስና ነሐዝ እግዚአብሔር ይባርኩም ናብ ቃሉ ክንከይዲና ያአሜን እግዚአብሔር ይባርኩም ኩልኩም ህዝብ አምላክ ወላት ቤትኤል ቤተክርስትያን ይሁኑ አካል ተፈላላይ ከተማታትን አቆሻትን በዘላ ዓለም ኮንኩም ተከታተሉና አምላክ ነዚ መደብዝ ስለዝሃበና ነመስግኖ እግዚአብሔር ዝዕድል ዝውን ስለዚህ ተኸላአና ጸጋ ስለዘብዝሐ ድማ መሳኻትኩም ክንራኸብ መንገዲ ስለዝኸፈተልና አምላክ አዚና ነመስግኖ ወይታ ይባርኩም እምናይሎሚ ናይ እግዚአብሔር ቃል መልእኽቲ بجبر حواريات معرف 11 كاب قطري 19 كسب مودة كنا نببينا اتم بسرتي يا بستيفانوس زبز حمك كراتبتن وقنا كساعفن كيسن قبروسن أنتسوكيان زورو تقال كا بزين عيهود نقل اكوا اينقرون نبرو حالو خبتم كباتاتهم قنا سب قبروسن سب كيرنن نبرو زياتهم نبانصوكيا مسمصو ወንጌል ጎይታና ኢየሱስና ሰበኹ ነቶም ጽርአውያን ነገርዎም እግዚአብሔር ምሳታቶም ነበረት ብዙሕ ዝቆጽሮም ሰብ ድማ አሚኖም ናብ ጎይታ ተመልሱ እዚ ወረእዚ ኸአ ብዛዕባኦም ኣብ ኢየሩሳሌም ዘላ ማሕበር ተሰምዐ ነበርናባስ ድማ ነባንጾኪያ ለአኽዎ ንሱ መስመጸ ጸጋ አምላኽ ርእዩ ተሐጎሰ ንሱ መንፈስ ቅዱስን እምነትን ዝመልኦ ሕያዋይ ሰብይሞ በሙሉእ ልቦም በጎይታ ጽኒዖም ክነብሩ መኸሮም ብዙሕ ህዝብ ኸአ ንጎይታ ተወሰኸ በርናባስ ካብ ወጽኡ ንሳውል ክደልዮ ናብ ጠርሴስ ከደሞ ምስረኸቦ ናብ አንጾኪያ አምጾ ኮነ ኸአ ኣብታ ማሕበር ዓመት ሙሉእ ብሕብረት ነበሩ ንብዙሕ ህዝቡን መሃሩ ቶም ደቀ መዛሙርት ኸአ ቅድም ኣብ አንጾኪያ ክርስቲያን ተሰሚዩ በታቀነቲያ ካብ ኢየሩሳሌም ናብ አንጾኪያ ወረዱ ሓደ ኸባታቶም ከአ አጋቦስ ስሙ ተንሲኡ ኣብ ኩሉ ዓለም ብርቱዕ ጥሜት ከም ዝኸውን ብመንፈስ ተዛረበ እዚ ብዘመን ቄሳር ቀላውዲዮስ ኮነ ቶም ደቀ መዛሙርቲ ነፍስ ወከፍ ከከም ዓቕሙ ነቶም ኣብ ይሁዳ ዘለዉ ኣሕዋት ረድኤት ክሰድሎም መደቡ كم جيرم كا بيد برناباسن ساولن نابتم شماغليتات سددو እግዚአብሔር አምላክና በሽም ኢየሱስ ክርስቶስና ዝሬታዊ ኣብ ቅድሜኻ በቲ ክርስቶስ ኢየሱስ ዝገበሮ ዓብ ግብሪ ኣብ መስቀል ቀራንዮ ንቀርብ አለና ናትካ ህልውናን ናትካ ጸጋን ናትካ መልአትን ናትካ ኃይልና መንጎና ኸኸውን ካብቲ መልአትካን ካብቲ ኃይልኻን ካብቲ ሓጎስካን ካብቲ ንዓና ዘዳለኻዮ ሙሉእ በረኸት ድማ ተኻፈልተ መንትኽን ከውን መንፈሳዊ ዓቕምን መስተውዓልናን ክትወስኾ ንዓይን ዘይጠቅም ባሪያኻ ድማ ብኩሉ መዳያት ክትድግፈኒ ንህዝብ አምላክ ድማ ክባረኽ ካብቲ ዘለናዮ ናብ ላዕሊ ክንድይብ ካብ ኃይል ኃጢአት ከንናገፍ መንፈሳዊ በረኸትና ክንቆጽር ኮታ እግዚአብሔር ኣብ ኩነታትና ክትዛረብ ድማ ብመንፈስ ቅዱስ ሎማዓንቲ ኣብ ቅድሜኻ ንልምን አለና ትለውጥ ዝገብር ህላውነትካዩ እቲ ኃይል ዘምጽእ ህላውነትካዩ እቲ ምግላጽ ዘፍስስ እቲ ንዓና ለውጢ አምጽዩ ናብ ምስሊ ወደ አምላክ ዝቀይረና ኃይሊ አባኻን መሳኻን ከም ዘሎ ጥራሕ ስለናአምን ሎማዓንቲ ኣብ ህይወትና ከም ክትገብሮ ድማ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ንጽልያለና ኩሉ ኽብር ንዓኻ ይኹን አሜን እግዚአብሔር ይባርኩም ህዝብ አምላክ አረስቲ ናይ መልእኽተይ አባል እዛ ማሕበር እዚ አንተ ትኾኑ መን መሃበ ዝብልዩ ማለት እዩ መቸም كم آمنتي تا أب عالم تا تسبقت بتكريستيان كتكونلنا نمنئنا قلنا خا تا زلنا يا بتكريستيان كم خينا تسمع عنا سبات اللونا قلنا خا من الباش دهون كم زبها الأمدري يلبون في السمت محبر يلبون النبل سباتون عين السان خون زالومين نزاربلنا زلا محبر ملختي تتصحفا أيقونة كم بعل
ተሰሎንቄ ዶ ሮሜ ዶ ቆሮንቶስ ዶ ወይን ካልኦት ከተማታት ተጻሒፍዋ ዘይፈልጥ ግና እዚያ አገዳሲት ከተማ ያ እዛ ከተማ እዚኣ አንጾኪያ ትበሃል ንዓና ከም ህዝቢ ሓበሻውን ተገድሰና ያጸቢቓ ንምንታይ እቶም ኣብ ሃገርና ዝመጹ ኣብ 50 ክፍለ ዘመን ዝመጹ ቅዱስ ሸዓተ ቅዱሳን ዝበሃሉ እና አቡነ አረጋዊ በዓላቶም ካብዛ ከተማ እዚኣ መጽኦም ተባሂሉ እዩ ዝእመን ካብ አንጾኪያ ማለት እዩ አንጾኪያ ሎሚ በሀገር ሶሪያ በሀገር ቱርክ ትርከብ ሀገር ያ በሀገር ሶሪያ ትርከብ ሀገር ወይንም እሽተይ ከተማ እታ አንጾኪያ ዝብል ቃል ካብቲ አንቲዮኮስ ወይ አንቶኒ ዝበሃል ናይ ሮማ ንጉስ ዝነበረ ናቱ ሽምቡ ዝሰማያ ሰሚትያ ከተማ አንጾኪያ ምስ በዓል ከተማ ሮማን እስክንድሪያን እትወዳደር አዚያ አባይ ከተማ አዚያ ምርኢት ከተማ አዚያ ጽብቕት ከተማ እያ ዝነበረት አብዘበና ናብዚ መልእኽትና ክንሓልፍ ከለና እምበር እንታይ ኢሉ ሉቃስ ይጽሕፈልና ዘሎ ዶክተር ማለት እዩ እቶም በሰርቶም ኣብ እስጢፋኖስ ዝበጽሐ መከራት ተበተኑ ኢሉ ታሪኹ ይጅምር ኣሎ ማለት እዩ ናይ እስጢፋኖስ ታሪኽ መብዛሕትና ከም እንፈልጦ ሓንሳ ተራእዩ ከምበርቂ ተራእዩ ዝጠፍአ ኣዝዩ ብርቱዕ ኣዝዩ ንፉዕ ዓቀይታይ ናይ ክርስቶስ ናይ መጀመርያ ሰማዕት ናይ ክርስትና ብምዃኑ እዚ ሰብ ዝነዓና የገድሰና ማለት እዩ እስጢፋኖስ ምስ ሞተ እምበር ብድሕሪያ እታ ማሕበር ናብ ዘላ ዓለም ክትስፋሕፋሕ ዝጀመረት ማለት እዩ እስጢፋኖስ ከመውት ከሎ ድሕሪ ተወሓደ 10 ዓመት ሓሊፉሎ ካብቲ ጎይታና ዝኣዘዞም ትእዛዝ ማለት እዩ ስለዚህ ብዙ ዓመት ገይሮም አለው ከይተንቀሳቀሱ ካብቲ ከተማ ብዙ ዓመት ገይሮም አለው ጎይታና እንታይ ኢሎም አሎ ናብ ዘላ ዓለም ከድኩም ወንጌል ስበኹ ኢልዎ ነጊርዎም ክነሱ ንሳቶም ግና ነዚ ክትግብርዎ ኣይከኣሉን ወይ ድማ ኣይደለዩን ክበሃል ይከኣል ከምኡ ዘግበሮም ምኽንያት በዓቢኡ አይሁዳውያን ስለ ዝነበሩ ነቲ ወንጌል ኣብ መንጎ አይሁዳውያንን ኣብ መንጎ ዓሌቶምን ሓፂሮሞ ክኸዱ ስለ ዝደለዩ ዝነበረ هذا عوانات كريستيانات كوينا آمنت كوينا نايجويتاون كوينا منفس قدوسون تملينا كنسنا جناخي كابتي زعبينا بهلي كابتي صنيح ديو كابتي تاريخ ديو كابتي خبابنا وسينا نبكال أدماس كنرئي نبتي إجزابير إلونان تزاريبونان زلو قالون منفسون زمالاختون أجر نخنرئي عقمي نسئيننا بإنجليش كتكم victim نخون مالت قدايات ناي بهلنا قدايات ناي معبيانا نخوننا إجزابير عبيت معاصو كفيتو إجزابير بسقاتات كملعنا ناب حدا لعول زخونة صفحي ناب حدا صبوق زخونة نجر نجزار سنة راح زيكونس نخالوت بكل مدايات مالتي بمنفساودي وبالسقاودي بكل مدايات بفلت أديو كان عوتلو النخل من قدتات إنكلو أنا نسخاتكم من قناعتي مع بيانات راح حدا جزي كالكيلونا أب حدا كل راح تخليلنا ويدما تحسيرنا نترف إنا أنا نسخاتكم من بار نتيجة عبيكا بهلين غدفن كلو أزيو ملوز أجاهد ليكايو حيلي خد ليكايو أنصار اتزلو بهلي صبوغ زي كونا مالته أنصار اتزلو بهلي تتأولكا نعو أنصارو دفيكا بحيل وانجل تحس كان خد كيد الزيخة إخا دي شجركا مزحتنا خم نفلتو كريستوفر كولومبس تبهلي إيطاليا وسب آي بعشرة 4 ساعات أبيلو اتي كوبرنيكوس تبهاله بولنداوي عالم كباب مخانا كمون غاليليون كمون بالو نزسات كله دماميرو عالم كباب كاب كونت كاب اوروبا نوغن معرب ابيلنا انت دا خدنا نهاجر هندي خنرخباينا زبل قمت نيرو مالتنا منتاي كباب قيح بحري تفلطيهم تركيا نيرما بعل باصع مالس لز اوروبايان بو حالفي كل نينا بعد هندي تركيانا وسلز نبرو تركيان كاصلاتهم سلازون مالتي ስለዚህ ኮሚሉ መስሐሰበ ብዙ حساب ጽሉል ይኻን ስኻይሎ ማለት እዩ ከውን ዘይክል አይተዛረብ ካብ ብሪጣንያ ዲዩ ካብ ፖርቱጋል ዲዩ ንወገን ምዕራብ እንድሕርኬድካ ክትጸድፍ ኢኻ ኣብ ሲኦል ወይ ድማ ኣማዓሙቕ ድማ ክትኣቱ ኢኻ ዝብል ኣተሓሳስባ ስለዝነበሮም ተቃወምቱ
ኮይኖም ተረኺቦም ዘለው አውሮፓውያን ማለት እዩ ብዙኾነ ለሚኑ ብዙሕ ልመና ናብታ ናይ ስጳኝ ሃገር ስጳኛ ንግስት ዝነበረት አሚናትሉ ስለ ዘእመና መራኽብን መርከበኛታትን ገንዘብን ሂባቶ ተመዊሉ ተበጊሱ ማለት እዩ ንወገን ምዕራብ አቢሉ እናኸደ ከሎ ጃልብኡ ብዙሕ መከራ ይረኺቦ ጥሜት ነይሩ ካብ ጥሜት ተላዕለ አናጽኽ በልዑ ጀሚሮም እዮም አሳአኖም ክበልዑ ጀሚሮም እዮም እቶም ምስኡ ዝነበሩ መርከበኛታት ድማ ብጣዕሚ የጨንቕዎ ነይሮም ቀትሎውን ይሓስቡ ነይሮም ማለት እዩ ንምንታይ አዋርሕ ኮይኑ ሰሙናት ኮይኑ ወላ ሓንቲ ኸይረአዩ ብዘይካ ማይ ምህራምን ማዕበልን ሽግርን እምበርገለ ነገር ስለ ዘይነበረ ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ ግን ረኺብዋ ማለት ንሃገር አሜሪካ ረኺቡ ማለት እዩ ነተማው ዝረኸቦም ቀያሕቲ ህንዳውያን ኢሉውን ምንታይ ዓዲ ህንዲ ዝረኸበ ይስ ኮይኑ ተሰሚዕዎ ክምለስ ከሎ ወርቁ ድዩ ብሩሩ ድዩ ሁሉ ሃብትታት ሒዙ ዝተመልሰ ሰብኣይ እዩ ማለት እዩ ተኣኸብል ደለ ሓደ ግዜ እምበኣርቲ ብባህልና ንሕና ድማ አንጻርና ዝኸደሉ ግዜ ኣሎ ባህሊ ናይ አይሁድ ከም ዝገሩ ዝሓዞም ሰባት ነይሮም ማለት እዩ ካብኣቶም ገና ገለ ሒደት ዝኾኑ ካብዞም ሰባት እዚኣቶም ገና ገለ ሒደት ዝኾኑ ኣዝዮም ድማ ተባዓት ዝኾኑ ሰባት ንመጀመርያ ግዜ ነቲ ወንጌል ንግሪኻውያን ክነግሩ ጀሚሮም ማለት እዩ ንግሪኻውያን ክነግሩ ምስ ጀመሩ እዚ ተገይሩ ዘይፈልጥ ኣገባብራዩ ናይ ይሁዳዊ ጥራሕ ኢኻ እትነግሮም እምበር ንኻልእ ዓሌት እትነግሮን ኢኻ ዝበላ ተሓሳስባይ ነይሩ ብሓፂሩ ሓደ ክርስትና ሓደ ክፋል ናይ ኣይሁድነት ኮይኑ ተሪፉ ነይሩ ማለት እዩ እዚኣቶም ግና ጀጋኑ እዮም ብኻልእ ኣዘራርባ እውን ተላግምጥላ ቢለርየዮ ገለ እዋናት عبي مخسب تداخت كسب كونكا نشتي كسارا خقاطمك كالو نشتي كي كسركا عبي اي تخسبني خامالتي موتنا ستيفانوس ناي حادثو اي موت كم تراجيدي كم حمع نجر كم دنگتاو نجر كم سكحكح نجر كم تسفاز قرص نجر غير كايخا اتريو بناي سب اتحساسبا مالتي بناي سب حسابن ميزانن اتنجر تكساراي عب خسارة ينبري حدا حوها كموتكا ويدما خفليكا موها بأمن تجفجفو مالتي بخلا زرع رباقن اتعلى ما املاخقن قال اوانات زخسرنا زمسلنا باملاخقن نحد عبي مخسبن نمخفات معصوم التقبرو نقري مالتي من الباش من يسب الزرع رباية الزارب ستيفانوس انت زي موت نيرو ازو مسب زيوم كاب زختمازي كاب يروساليم اي موت نيرو زيوم قنا بسنك تمكرا مستبتنو فحم سبلو ابتوان تقن نتعدل زي تتقي مملو مالتيو كم زمسلني ولابت معلتنا ونابرا ناديو ويدما ابت منفسا وعلمون هل حدا جزي ابزي تدلي نجر تدفئنا نخيدنا خمزلنا يعجي كورونا فيروس اب جزانا كنوصاي كالنا ناب ቤተክርስቲያን ሆን ከመጻይ ካልنا عبخ ساراي كم ጽቡቕ ነገር ሳይሪዮኒ እንተ ሆነ ግን እግዚአብሔር ነዚ ከተቀመሉ ከም ዝኽእል ድማ አይስሕትኒ ታይ ማለት እዩ ዝበፀ እንተ መፀ ክንቀይሮ እኮ አንተ ዘይካልና ተኾነታት መስኡት ዓጻጽፍና ግን ነዚ ነገር እዚ ንመخሰብና ክንገብሮ ክንክእል ይግባአና ዝብል ዘለኹ ነዚ ክሳራ ዝመስል ነዚ ሕማቅ ኩነታት ዝመስል ንዑ ክንጥቀመሉ ግን ንኽእል ኢና قال يوم ابز حلفه 4-5 ورحي مصحف تصحيفهم الله تصحيفهم ذي فلتو قال يوم استفعل عليه موياتات تماهيرهم الله نسو سيترفنا منفس نسو ابوتو هوينه مالتي يترفنا يقريتا غبروا لي نسو ابوتو هوينو صبو እኮ አንተ ሆነ ካብون لعل ግን بولق دما مس እግዚአብሔር እንረኸበሉ ጊዜ ክንገብር ከም ዘለና ድማ አብዚ አይትስሕትዎም ትኾኑ أبير تراهم زناقرونا بكلتا شحن كلتن مستعصوات بتكرستيان بزو حسباتهم كاب امنات قديلهم نمنتاي اتي منفساون زدلي وزنبرو اتناي منفس قدوس من قسق عسن عبيتن زدلي وزنبرو كم محبر املاخن كم مدرخن طرحيو زنبري بولقوم እግዚአብሔር ክራኸቦ አይኮሎን ዝነበሩ ናይ ውልቂ ርክብ ምስ አምላኽ ስለ ዘይነበሮም ድማ ደሓር ብዙሓትዮም ተዘሒጦም ተሪፎም ድማ ማለት እዩ
بز مسرت مبارانا نسخاتكم من حجي أبزز لنا يبوتا اتي زلنا منفساوي عوعي أن اقبلو من قدي كن حسب يقبعنا بولكنا متحف قدس من باب ديو أبناي تصولت جزي خلونا قلت اكزابير كندلي ناي منفساوي عدما أبوشتنا خن اكب دامبر زحلي كهلونا بزخن تنقاب يقبعنا قال أبزي زردو وزر عسران حدن كم زيخ قبرو مسجمرون وتم قريخاويان كنا قروا مسجمرون توانجل نتي أب وانجل ماتيوس معرف عسران شمونتن قب عسر شمونتن كساب عسرا قويتانا تزاري بو زلو تزاز نعو عم مدري كفت سمو مسجمرو إيدك زياب هردما مساتاتهم نبرت يبل قال أملاخ تاينا نمهار كاب زنبار إذا زياب هير أبهي وتنا تفتصم حيل أملاخ أبهي وتنا زفتصم نتا أملاخ زبالو تزاز نتا زياب هير ذهبنا ممرحي أنا نسخاتكم من بتبعات كيدنا كنت تقبرو خلنا أم ندري كيدنا نتا أملاخ زبالو قال نعون مسمار الدحري كيدنا نمت تقبر أنا نسخاتكم من كنقوين كلنا إذا زياب هير أملاخ مسانا تخوني قبيلنا له سمعتي قال تراي اي تخونيلو قبرت قال كاخوني بل قالوا مسن قبر قالوا نمغبار دما انا نسخاتكم مسن تغ ناي እግዚአብሔር ድማ እቲ ቃሉን እቲ መንፈሱን እቲ ኃይሉን እቲ ሞገሱን እቲ ጸጋውን እቲ መልአቱን እቲ ፍቃዱን ኣብ ህይወትና ይፍጸም ስለዘሎ ሰማይን ምድርን ሓደ ኮይነን እሞ ሕጂ ኢድ እግዚአብሔር ኣብ ህይወትና ኮይና ነገራት ክፍጸምን ከሎ ነገራት ድማ ካብቲ ዘለዎ ንላዕሊ እናደይብየበን እናበረኸን ንሕና ድማ ኣብቲ ሙሉእ ፍቃድ ናይ እግዚአብሔር ስለዘለና ናይ ሰማይን ናይ ምድርን ነገር ኣብ ህይወትና ይከናወን ስለዘሎ ብድሕሪ ሕጂ ጸጋ ኣምላኽ ኣብ ህይወትና በዚሑ ኃይለ ኣምላኽ ኣብ ህይወትና ተራእዩ ኢድ ኣምላኽ ድማ ናይ ኣምላኽ ከም ዝኾና ምልክት እናገበረት ክትከይድ ያ ማለት እዩ ታይ ማለት ኢድ ኣምላኽ ማለት ኢድ ኣምላኽ ማለት ናይ እግዚአብሔር መንፈስን ፍቃድን ዘለዎ ቦታ ማለት እዩ ኃይለ ኣምላኽ ዝጋሃደሉ ቦታ ማለት እዩ አጋንንቲ ዝርዕድሉ ሰይጣን ዝባረረሉ መንግስት አምላኽ እተሰፍሐሉ ናይ እግዚአብሔር ቃል እናተሰብከ ድማ ንሱ ነቲ ዘሎ ኃይል ጸልማት እናሰጎገ ብርሃን ቃሉ ድማ ኣብ ህዝብ አምላኽ ዝደምቀሉ ናይ ምንቅቃሕ እዋን ኮይኑ ማለት እዩ بزي مخنيات إد እግዚአብሔር أب أنطوكيا سلزمتت أبتم حزب سلزمتت كيرسع أكو أبزيز يأتم حواريات هيكونن زياتهم مرؤيات سبات هيكونن دك مزامورت غم بزحتنا دك مزامورتي زنبرو سباتهم جنا زياتهم نتحواريات كجبرو زي كالو بعل إن بطرس ديوم يوحنس ديوم بعل يعقوب كجبرو زي كالو أيام زجبرو زلوا أبزي مالتي بيوم ما يكالو نمنتاي أتعبتهم زجبر زل منفس أباناون كعيي خيل سلزبلو مالتي أتي مساعتهم كوينو زعيي زنبرة منفس حجد ما أبانا كابهال لوه نيسوس نسبكو نيسوس بزعبا يسوس نزارب إيلهم مسجمرو إلكزابير أمره أبهيوتهم مسيا أبتخت مادما عبلوتي غيرهم مالتي لذي كمتي بزلهم نزاربو lay people مالتي مزيهم منهم أبهاوريات وغن أيكونون إذا مسكوني أبتا محبر أبان صوكيا مالتين مجمرة جزية خاب يرساليهم كاب كبابي ما خلاي مبرق وصيهم أبهاجر سوريا يمزلو مالتين مجمرة جزية بار إيدك زيابير أملاخ زرقي حاس محبر أملاخ تتخيلا مالتي أبكالك في العالم زا محبر زيا كساع هيمانوت اسلامنا كساع زمتسك ساع دحريون ازيا صلاويت زنبرت محبر ايا زا محبر زيا محبر انصوكيا مستن عبيت محبرات ناي روما يكون ناي يروسالم التودادر عباي محبر يا كوينا جمرتا كن كم زبل كومي سلازا انا مانتاي كبل دلي لو مدما
ገጽ እግዚአብሔር ቃሉ ክሳዕ ምሳና ስለ ዘሎ መንፈሱ ምሳና ክሳዕ ስለ ዘሎ ኃይሉ ምሳና ክሳዕ ዝሃለወ ኣነ ንስኻትኩምን በቲ ቃሉ ዝብሎ ነገር ኣብ ህይወትና ክነተግብሮ ምስ ጀመርና ናይ እግዚአብሔር ቃል ኣብ ህይወትና ነቲ ዝዛረበና ዘሎ ሬማ ዝኾነ ቃል ዝዘና ዘሎ ቃል ክንገብር ምስ ጀመርና ኣነ ንስኻትኩምን ኢድ እግዚአብሔር ኣምላኽ ምሳና ክትከውን እያ بمسعب دما بزا محبر زيا شعو تورد ما اب يروساليم بصحيلو مچم من الله صبوق ورخ وريلو زيدلي كم مونغونا كم زمسلني ازيو توعوعن عوز بلن كل سب زسمعون ورا زي ور زلو مخنيات بزعباين بزعباخاتكم كندو زخون نجر لوطي سلا زي قبرنايو نابرانا كلاتنا كم حدث لزخونه بريخ زبرخن زوص النجر سلا زي نقبر انجلش كتكم extraordinary نجر سلا زي نقبر سوبر نجر سلا زي نقبر ترايو زي فلت نجر سلا زي نقبر يوم ورينا دما زي وص مالتي انجلش كتكم حجون يقرا يقول لي ميديوكر مالتي ما كلاي زخونه بزوح لوطي زي قبر نجر بمقبارنا بزوح ورينا خوص ايكلني كابو وصينا غن كابتي اسيرنا زل بهلن اتحساسبان وصينا غن كابتي تحوت رس عقمي وصينا اب እግዚአብሔር ተአማሚና ነትንሱ اب ህይወትና ደሊውን ከገብሮ ድማ ደሊው ዘሎ ነገር ንዑን ምትግባር አነ ንስኻትኩምን በተብዓት ክንትንስእን ከሎና አይነጋገኒና ማለት አይኮነን ከነጋገና ኻሊና በተብዓት ግና ወጽኢና ተበጊስና ነገራት ክንገብርን ከሎና አነ ንስኻትኩምን ሽዑ ተገይሩ زي فلت ነገር ስለስተገብረ ከምቲ ንግስ ሳባ ካብ ዓድና ናብ ኢየሩሳሌም ዝኸደት ቆም ድማ ህዝብታት ሕጂ ነቲ ወረት ክሰምዕዎ ወከመይ ገይሩ እከለ ሓደ ከባና ካብ ሐዋርያት ኣይኮነን በዓል ከለን ፈልጦሚና መጽሐፍ ቅዱስም እንኳ ጽቡቅ ገይሮም አይፈልጡን ከመይ ገይሮም ቆም ይገብሩ ከመይ ይዝኸ ኢላ ክሳዕ ማሕበር ኢየሩሳሌም እትድና ኮይና ማለት እዩ هذا نجر رجوتي مالتي أنا خبلكم እግዚአብሔር ነትፈቃዱ ዘስምር ሰብ ዳዩ ዝደ ልምበር አድልዎ ዝገብር አምላኽ ከም ዘይኮነ ኢኻ ኣብዚ እትርኢ ማለት እዩ ሓንትስ ዕላማና ቅንዕ ይኹን ሓንትስ እትናይ ውሽጥና ሃቐና ድማ ጽቡቕ ይኹን ሓንትስ አንጻር ሕልናና ዘይኮነስ ምስ ሕልናና ዝኸይድ ነገር ምስ ቃሉ ዝሰመረ ነገር ንግበር ዳ እምበር ዓብይን ከቢድን ነገር ብምግባርና ምናልባሽ ንግዚእ ዋጋ ከኽፍለና ዝኾነ ይኹን አስተውዕልኩም ኣለኹም ዳርጋ ሁላትና ኣብ ዓለም ክቡር ነገር ንኽትረክብ ብዙሕ መስዋዕት ክትከፍል ኣለካ ኣብዝመእተዊ ናይ ስብከተይ ከም ዝበልኮ ለማዓንቲ ድማ ከይከሰርካ ኣይትኸስብን ኢኻ ስለዚ ጽቡቕ ነገር እንተደኣ ክኸውን ኮይኑ ኣብቲ መንፈሳዊ ዓለም ነቢያት ዲና ክንከውን ወይስ ሐዋርያት ወይ ድማ ድኻታት ዲና ክንሕግዝ ወይ ፋብሪካ ዲና ክንከፍት ወይ ብጸጋ ዲና ጸብለል ክንብል ወይ ሓዳርና ዲዮ ጸቢቑ ክዕረ ኮታ ኣብቲ ናይ ህይወት ሜዳ አቲና ክንጻወትን ክንዋሳእን ከሎና ፍሉይ ዝኾነ ነገር እንገብር ክንገብር እንተደኣ ተደልዩ መጀመርያ ጻዕሪ ከድልዩ እዩ ማለት እዩ ጻዕሪ ከድልዩ ይብል ተዓቢ ሐዋርያ ከም ዝኽብል ተዛሪቡና ኣሎ ኣብ ምዕራፍ 15 ቀዳማይ ቆሮንቶስ ማለት እዩ ከም ዝኽብል ተዛሪቡሎ ቁጥሪ 10 ከም ዚሉ እቲ ዘለኽዎ ግና ብጸጋ ኣምላኽ እየ ዘለኹ ካብ ኩላቶም ዝበዝሕ ዳ ጻዓርኮ እምበር ትናይ ተዋህበ ጸጋኡ ከንቱ ኣይኮነን تمساي زلو ጸጋ አምላኽ ዳ ይምበር አነ አይኮንኩን ይል እንታይ ኢሉ ካብ ኩሎም ንላዕሊ ካብ ኩል ንላዕሊ አነ ጽዒረ ኢሉ ካብ ኩላቶም ንላዕሊ ጽዒረ እዩ ማለት ደኺሚ ማለት እዩ መስዋዕቲ ገይሩ ክሳዕ ሞት በጽሒዩ ካብ ኩላቶም ክብል ከሎ ካብቶም ዝተረፈ 12 ማለት እዩ ስለዚ መንግስቲ አምላኽ ናይቶም ዝጽዕሩን ናይቶም ዝሃልኩን ናይቶም ዝደኽሙን ናይቶም ለይትን መዓልትን ድማ ዝፍትሹ ዳ እምበር
መንግስት አምላኽ አብሳሎን ኮፊልካ እና ተዘናጋዕካ እትገብራ መንግስቲ አይኮነትም እዚ ወረዚ ምስተሰምዐ ኣብ ኢየሩሳሌም እምበር እንታይ ዝኸውን ዘሎ ምስተባህለ ንባርናባስ ናብታ ከተማ ሊኢኸምዎ ማለት እዩ ባርናባስ ንፈልጦ ኢና ልክዕ ምስ መፀ ናብዛ ከተማ እዚኣ ናብዛ ማሕበር እዚኣ ምስ መፀ ፀጋ ኣምላኽ ርእዩ ተሓጎሰ ኢሉ ከመይ ደስ ይብል እንታይ ማለት እዩ ፀጋ ኣምላኽ ፀጋ ናይ እግዚአብሔር ማለት ናቱ ህልውና ናቱ ዕቤት ናቱ ቅድስና ናቱ ጽባቐ ናቱ በቃ ናይ እግዚአብሔር ህልውና ኣዝዩ ደሚቑ ዝረአየላ ቤተክርስትያን እያ ነይራ እዛ ማሕበር እዚኣ ናይ ሰባት ነገር ዘይኮነሲ ናይ እግዚአብሔር ፀጋ ብጣዕሚ ኣብ ህይወቶም ተራእዩን ደሚቑን ዝረአየላ ማሕበር እያ ነይራ እዛ ማሕበር እዚኣ ሓደ ግዜ ሓስበ እብል ናልባሽቱ ጳውሎስ ተዝመጽእ ናብ ቤትኤል ቤተክርስትያን هذا معلت بدنجة النام لخنا خلي الناس انت يكون مبلغ ابن مالتي يحاسب مالتي مسرع يوم دم سبعة زياتهم قدام ينجر وانقوا غريخ يوم تزاربو كما كم تم ايهوداويان وانقوا رمايستي ويبرايستي يكونون تزاربو جباب رؤم بينه الزمام رؤم بينه اكايدهم بينه سرعتهم بينه جن مسرعه نا املاق لونا ابزابيت زيا كم زلو استوعلو مالتي زرمسس اجا زرئه اجا زرئه حيلي سبات مستأمتو زي بيت زي بيت ناي سبات راح زي كونس اب زبيت زي هلونا على املاخ علو إلهم زمسكرولنا سبات كنكون كدلينا يبروخات اجا املاخ اب هيوتنا زرئه اتنا يسوس كريستوس هلونا ناي بعلو هلونا مالتي اتناي بعلو هلونايو نعو نتناتنا دمتن نتناتنا حيلن نتناتنا صباقه نطفيو ناتو دمتن حيلن غنا دميقو مستراي شعو سبات كبليوم اب زبيت زي برغص املاح الله الهم كزاربيو كم تشمنا دما زابيت زيا بيت التبهال برغص ناي املاح هلونا زلوان ملاخت دما بمسلال غيرم كاب سماينا مدرن زديبولان زوردولان بيتيا ناتبهله مسكرولنا تسفا اغبر سجمره مستحقوسه مسراعيهم دم سبات زياتهم ني املاح موغس اب هيوتهم كم زلو مسراعي حدا نغير ترديو دم سبات زياتهم صبو جماره صبونا منفس قدوس منقسقاس فوسي اغاننت زوالصلو تنبيت وحزلو ازيا صبقت محبر نحال حدوم زفقرلو بمسواتي زنبر سبات مخانهم ريو حدا نغير كم زغدلهم غنا استوعلوا نسدما كم مهارون كسرعون كم زلوهم استوعلوا يا ريتا كم زي عينت اقلقلتي يا حبني كم زي عينت اقلقلتي كم بعل برناباس زبلو قال نقر كم زغدله من مو زيري محبر ابزا بيتኤል ይሁን አብካለ محبر مسكدنا يقدل كم زلو قال نغير نرينا زي رئي سبعور طرح يرايكايو كابتي الزمام راديو كابتي محدر راديو كابتي تي وحزي نايتو غباء ديو كابتم سبات كتزاربهم كلا خاديو بزح زغدلوا محبر مخنا يرداكاي سلستر بعته قبر ملستات دماغ تهب تخيليخا قداماي قبر ملسي كم زي تقمون كم زي ربحون غيركا قديف كام كتكي تخيليخا مالتي كلاي إذا نقر زي كوينو زلو منفس قبلت إن تحيزوك دما قبل عليهم ناي فرد قالات كتزارب تخليها مالتي تسالسين منفس أون نقر قنا
برقص ني أملاخ لونا زلوا بيتيا እግዚአብሔር زعيلا بيتيا ناي منفس قدوس لونا زور زلوا بيتيا ስለዚህ ድማ ኣብቲ ጎዲልዎም ዘሎ ከመይ ገይረ ክምልእ ዝበለ ሰብኣይ ዓብሰብ እዩ ማለት እዩ ምንቃፍ እቲ ዝቐለለ ብዓለም ንኽትነቅፍ ኣብ ዓለም ውሽጢ ማሕበር ድዩ ኣብ ደገ እቲ ዝቐለለ እዩ ኣብ ክንዲ ምንቃፍ ግና ከምዚ ይጎድሎም ስለ ዘሎሲ ከምዚ ደኾን እንተወሰኽ ኩሎም ካብቲ ዘለዎ ንላዕሊ ይድይቡ ዝብል ኣተሓሳስባ ግን ከመይ ሰናይ ኣተሓሳስባ እዩ ስለዚህ ንሳውል ክደልዮ ኸይዱ ማለት እዩ ምስ ረኸቦ ኣተኩረና ናብ ዞም ክልተ ሰባት ኣይኮነን ምስ ረኸቦ ናብ አንጾኪያ ኣምፂዎ ማለት እዩ ናብዛ ማሕበር እዚኣ ኣምፂዎ ኣብዛ ማሕበር እዚኣ ምስ መፁ ንሓደ ዓመት እዮም ምሂሮም ማለት እዩ ኣብቲ ዝመሃርዎ ሓደ ዓመት ውሽጢ ግና ንመጀመርያ ግዜ ከምዚ ዝብል ሽም ተዋሂቦም ንቅዱሳን ማለት እዩ ክርስቲያን ዝበሃል ሽም ተዋሂቦም ክርስቲያን ዝብል ሽም ናልባሽ ከም ንቡር ከም ልሙድ ኣይኮነን ኣብ ሓድሽ ኪዳን ኣብዚኣ ከምኡውን ጴጥሮስ ተዛሪብሎ ኣብ ከምኡውን ሓደ ካብቶም ነገስታት ናይ ሮማ ከዓ ተዛሪብሎ 3 ወይ 4 ግዜ እየን ዘለዋ ክርስቲያን ዝብል ቀደም ሽምና ወይ ደቀ መዛሙርቲ ወይ ድማ ቅዱሳን ኢና እንበሃል ነርና ብዝኾነ ሓደ ዓመት ሙሉ ምሂሮሞም ነዞም ሰባት ዚኣቶም ማለት እዩ ኣህዛብ እዮም ካብ ጣዖታት ወፅዮም ምንም ዋላ ሓደ ድሕረ ባይታ ናይ ክርስትና የብሎምን ተኣኪቦም እዮም ዘለው ኣምላኽ ይሰርሕ ኣሎ ኣብ መንጎኦም ግና ክመሃሩን ኣብቲ ዘለዎ ድማ ሰጢሞም ኣፀቢቖም መታን ተሰሪዖም መታን ክኸዱ እተገብረ ፃዕሪ እዩ ማለት እዩ ኣብ ሓደ ዓመት ዝለውጥ ተገይሩ ማለት እዩ ኣብ ሓደ ዓመት ምናልባሽ ገሌና ኣብ ቤት ኣምላኽ ብዙሕ ዓመት ተቐሚጥና እቲ ባህሪ ናይ ክርስትና ኣብ ህይወትና ስለ ዘይርአ ሰባት ምስ ረኣዩና ክርስቲያን ዲኻ ክብሉና ይኸብዶም እዩ ሓቆም እዮም ድማ ይፈርድ ኣይኮንኩን ዘለኹም እቲ ባህሪ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ትሕትና ድዩ ተዓቕል ድዩ እቲ ጸጋ ድዩ እቲ ጽባቐ ድዩ እቲ ቅዱስ ዝኾነ ኣኻይዳ ድዩ እዚ ሁሉ ምስተደመረ እዩ ህዝቢ ኣምላኽ እዚ ሁሉ ምስተደማመረ እዩ ኣቱም ናይ እግዚአብሔር ህዝቢ ሽዑ ሰባት ምስ ረኣዩና ንስኻ ንክርስቶስ ትመስል ክብሉና ዝኽእሉ ማለት እዩ እዞም ክልተ መምህራን በርናባስን ጳውሎስን እንታይ ዓይነት ጸጋ ይነርዎም እንታይ ዓይነት ኃይሊ ይነርዎም እንታይ ዓይነት ኣኻእሎ ይነርዎም እንታይ ዝዓይነቱ ምግላጽ ይነርዎም ነዞም አረማውያን ዝነበሩ ሰባት ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ናብቲ ዝበረኸ ብጽሕና ናይ ክርስትና ስለ ዘብጽሕዎም ኣብ ዘላ ማሕበር ብዛዕባቶም እተዘርበ نحن خم سبقتن كم مهرانن برهان ناي قالو سلا زي بلنا دهون خون كم زي عبدن غرغرنا اتو بالحد حد غزي اي تهزب دحان يصنح نحن دخونينا اتي برهان سلا زي بلنا ات حيلي اوشتنا سلا زي عي كم زوم سبات زياتهم مغلاص عبي مغلاص سلا زي بلنا دهون خون اي فلتن رسنا خمرمر يغبعنا نمن كون يذكروا يخونوا سباتنا عنا مسرعيون لهم يا بزا ختمة زيها أبالاتنا إذا تشرش زيكم كافتا زلوخ ما ختمة مسرعيهم مستملكتنا كمودو خون يبلونا أخونا ويشي بتي لومي زر أزلو مفل لاين بتي زر أزلو نحد حدنا زي مفقارن زي متحل لاين زي متأمماتن ክርስቶሳዊ ዘይኮነ ባህሪያት ኣዝዩ እናዓብለለና ከም ምኻዱ ዝተላዕለ ሰባትና ዓና ክርስቲያን ክብሉና ሓደ ግዜ ይኸብዶም ደኾን ይኸውን ዝብል ሕቶ ናባኻትኩም ጥራሕ ዝገድፉ ስራኣይዎም ኢሉ ሓደ ጸሓፋይ ክጽሕፍ ከሎ
نحكي أمانين كريستيان مخانكا اتام نيسوس زي فولتو سبات كمسكرول كاخلو ويلو هيوت كامسرا ايوه مسستو علولكا الدقيقة مسرا ايوها تابخا زلو قبرتات كلو سبك قبرو زي خيل زي كونس قال حيلي كم زلو ابوشتخا يستوعل مو السخا فلو يسبيخا يبلوخا مالتي اتهلونا انا يسوس اتهلونا انا املاخ قوميو زقبري لي زامن كبرات حزبي نعلم كسا حتو اخسع زخونم اب حوي اتيومنا خاب زي نقاصل اب غدغاد اتيومنا انبسا خسلا كسع زي بلعنا اب بيت ما اسرتي اتينا او زي من بسباسنا او مزمرنان او مسغانان نسبات غاني زخونم نسبات كردوم زي كل نغري من يهمو غيرون تلكمني اتي ابوشتنا تقبلنا يوزلنا هلونا ناي املاخي اتي ارغيت سغا ان تقتله اتي منفس دما ابوشتنا ان ورسه مسكده ناتنا دمت ناتنا صباغي ناتنا حيلي ان تدخم بزخده قصري اتي ناتو منفس غنا ابوشتنا ان عي مسكده شعو سبات مستمتنا ابزي سبزي قال نجر الله بلو كجمريم لك عبز دماخهم يمطميتهم سرايون مستمتون مالتي بمسعاب ازم سبات زياتهم زبلو زلو دما زغر مني ني يروسالم مقدامومي نخالوت سبات مقدامومي انت يخبلكم دلي اب كريستنا بوز عمت كتصنح ناي قدنا يكونن ناي جيزي قداي اي مسلن نعين نعختكم ان اتصبقنا ناب كريستوس مسئنا ويدونجينا زبلنا اتمنفساو شوهاتنان اتمنفساو حررتنان اتمنفساو دلاياتنان كله تدماميرو انت دعا نعملاخ اندلي نغزابير دما ليتر معالتن نابو ناصلنا ان املخنا انت دعا نخيد كوينا انا نسخاتكم انت صنيحنا ويس انت قلطيفنا نتوم قديموم افتا منغستي اتيوم زلو سبات كنقدموم يكالي بروخات حزبي محبر زيا لقاس محبر ونيا زنبرت مالتي نحكي كريستيان كونكا بقى قد كون زكا الكوينو اي سمعنن اي مثلا زابهير زغبرلنا املاح دما نعين نعهدكم امسقل زغبرو بودو بيسوس كريستوس زغبرو ابي غبري مداركتي البوز هنا فقري واقع اتخفللنا سبات مخنا انت دا فليتنا كم بك اين خلنينا زهون نفتن تخطوكمي بتقنتي نبيات كبيرسالم نبنص اوكيا مصيم مالتيو امتى كم زمصو ايردان بزعبا ان اغابوس ግን መጽየም ተመንፈስ ደሪخو መጽየም مالتي ወረዱ አጋቦስ ሓደ ካብቶም ፍሉያት ነቢያት እዩ አገባብሩ ገርመኒዩ ብርዲሉ ተምሲኡ ኣብ ዓለም ብርቱዕ ጥሜት ከም ዝኸውን ተዛሪቡ ማለት እዩ ገለ ዋናት አነ ንስኻትኩም ነገራት ይደናገረና እዩ كمزي برتع تميت كون يمو نتزمت زلت تميت نقص صوص ايبلن كبلكم دلي كورونا فيروس يمصا لمو نزي كورونا فيروس نعو نقال سو انصارو نخيديلو ايصلين مالتي نمنتا يخمو زي بلا نمرحيت املاح يسمع بمنباري مغلاص رخيب كاملت حد نغري نايتي مغلاص متغبار امدر دما كمي كون كم زخونه مفلاط دما قال نغري
مغلاص تواهيبنا يمالت تقادمنا خيدنا نفتح كنغوي علنا مالت اي مسلم مغلاص مستواهبه እግዚአብሔር ናይ ሓደ ምስጢር መስገለጸልና ብድሕሪ ድማ እንታይ ክኸውን ከም ዝግባእ ካብኡ ምርሒት ምጽባይ ዘድሊ ኮይኑ ይስማዓኒ ንምዃኑ ንምንታይ ኣብዛ ማሕበር እዚኣ ነገር ኮይኑ ንምንታይ ኣብዛ ማሕበር እዚኣ እግዚአብሔር ንፍቃዱ ከም ዝገይሩ ብዛዕባ ዓለም ክዛረብ ፈቲኑ كم زي مثلا ني قداماي لبين ايتم قدوسان ترديو له منفس قدوس كلاي دما ندمص منفس قدوس نمسمع دما اتدالو خم زخونو سلا زلليه اي معناتي دمصي مصيو دمص እግዚአብሔር اب زبن صاموئيل مصيو ኤሊ ኣብቲ ቦታት ነይሩ ሰምዑ ግን አይካለ ረሐቅ ኢሉ ደቀሰ ቆልዓ ግን ሰሚዕዎ ማለት እዩ ስለዚህ ድምጽ አምላኽ ለሙን አይመጽንዩ ማለት አይኮነን ተዛዓበ ድምጽ መቃልሕ ናይ ሰማይ ንዓይን ንዓኻትኩም ናብ ቃሉ ዘሎይ ማለት እዩ ነቲ ድምጽ ዝሰምዑዎ ሰባት ቲዩን ዝገብሩ ሰባት ግና ዝቃነዩ ምስኡ ግና ኣዝዮም ሒደት እዮም እቲ እግዚአብሔር ዝብሎ ዘሎ ጽኒልካ መስማዕ ኣዝዩ አሸጋሪ ነገር እዩ ብርቱዕ መንፈሳውነት ብርቱዕ ዓቕሊ ብርቱዕ ድማ ምጽማም ልዕሊ ኩሉ ድማ ንገዛእ ርእስኻ ገዲፍካ መስዋዕቲ ናብ እግዚአብሔር እናቕረብካ እትሰምዖ ነገር ብምዃኑ ቀሊል ብድሆስ ኣይመስለንን ብርቱዕ ጥምየት كخونيو مسبله تفصمي مالتي سي غاز حقسني اب زبن قيصر قلاوديوس تفصمي تاريخون زمسكرو يز مالتي تاريخا نسب تاريخ زنغروناي محبر املاخ زمحر الله نتحقيق تزارب كلان نتحقق دماغ تستنتنون كلان مستحق دما دوك تبلن انكلايو صبو زمحرلا زوم سبات زياتهم من بار نزي تنبيت مسمعو نزي مغلاص فلوي زونه مغلاص مسمعو سبان صوكيا ايهوداويان ايكونون غريخاويان يوم نختما يروساليمون فلطوا مثلا بجكاتهم مراحت فلطوا ايكونون بوشطم غنا اتوم منفساوي ابوتاتنا يمزبحالو ابسب يروساليم نعاتهم كحجزو لبهم تساسو سبات يوم دوم سبات زياتهم زح غزي ينغرنايو انت وانت زاريبي اللهم مسمع هذا نغريو مدنغاصون حدا نغريو تنبيت مصيو الله الكا دما بو بقى املاح تزاريبولو الكا منبارون قال نغريو اذا ما حبر غنا كم لبامات مسرعيون تقال دما مسستو عللون اغابوس دما كم منفس املاح كم مستزاربه مسفلطو نفس وقفهم زغبرو نغر انتداليو نتوم ابي يروساليم زلو حواتنا كنحجزهم علنا زبليو تحلف كل التشح عمتات معراب يخوننا مبراق بتكرستيان فليتي زبلا كاب كلهم عينات organization ويدما تدراجو نقرات فلي زبلا ندمت املاخ سمعا نعو عم مدري كتكبر كلا مخانات راح زي كونس نتي اكل كريستوس زخونه محلاي نتدخاون كتحلي كتجمر ان كلاي مالتي بروخات حواتي هذا خابتي ممزني ناي حدا كريستيان بحقي اذا كريستيان زي وانجيل ترديو الله اذا كريستيان زي بحقي نيسوس سعبيو زبلنا اب اوان قلولاو نحواتنان نحتنان كنحجز نكلونا اي مالتي نصلي الله ما يكون كنيله غناخه ككم عقمنان حلف عقمنان نخالوت كنحجز نكلونا كريستوس يسوس بحق انسو اب لبنا خمزلو
ምልክት እዩ እግዚአብሔር ይባርኩ ባርዛ ማሕበር እዚኣ ከምዚ ዓይነት ማሕበርያ ኣብ ዝቕፅል ዘሎ ሰሙን ድማ ካልኣይ ክፋል ጌርና ክንዛዝሞይና እግዚአብሔር ይባርኩኩም ወአምላኽ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ናዝሬታዊ ነሰሚዕናዮ ዘለና ቃል ከይንርስዖ መመሊስና ከነስተንትኖ ንቃልካ ኣብ ህይወትና ከነተግብሮ ብኩሉ ክትሕግዘና ብሽም ኢየሱስ ንጽልይ ኣለና ክብሪ ኩሉ ንዓኻ ይኹን Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, and worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, and worship Your holy name. The sun comes up. It's a new day drawing. It's time to sing His song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing till the evening comes. Hey guys, it's Marianne here. Just want to welcome you to this week's Untitled Chapter Sunday School service. We have so many things lined up for you, teaching, singing and so much more, so stay tuned and I hope you enjoy it. I like to think about the goodness of the Lord. He gives me everything I need and so much more. So I just want to lift my heart and say that I love Him. I just want to lift my hands in praise. I want to be thankful. I want to be grateful. I want to remember all the things that the Lord has done. I want to be thankful. I want to be grateful. I want to be thankful. I like to think about the goodness of the Lord. He gives me everything I need and so much more. So I just want to lift my hands and say that I love Him. I just want to lift my hands in praise. I want to be thankful. I want to be grateful. I want to remember all the things that the Lord has done. I want to be thankful. I want to be grateful. I want to be thankful. It's not a secret. 1, 2, 3. It's not a secret. It's not a fairy tale. It's not made up. Jonah was in a well for 3 whole days. 1, 2, 3. The greatest treasure the world God's people wrote is in the Bible. When Noah built a boat and it rained and rained, the rainbows in the sky to show God's promises are true. The rainbows in the sky to show the way. He's the only way for your everyday. It's not a secret. It's not a fairy tale. It's not made up. Jonah was in a well for 3 whole days. 1, 2, 3. The greatest treasure the world God's people wrote. It's in the Bible. When Noah built a boat and it rained and rained, the rainbows in the sky to show God's promises are true. The rainbows in the sky to show the way. He's the only way for your everyday. Done. Stop clapping right now.
1, 2, 3. Who breaks the power of sin and darkness, whose love is mighty and so much stronger, the King of glory, the King above all kings, who shakes the whole earth with holy thunder and leaves us breathless in awe and wonder, the King of glory, the King above all kings. This is amazing grace. This is unfailing love. That you would take my place. That you would bear my cross. You laid down your life. That I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Who brings our chaos back into order? Who makes the orphan a son and daughter? The King of glory, the King above all kings. Who rules the nations with truth and justice, shines like the sun in all of his brilliance. The King of glory, the King above all kings. This is amazing grace. This is unfailing love. That you will take my place. That you will bear my cross. You lay down your life. That I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. This is amazing grace. This is unfailing love. That you will take my place. That you will bear my cross. You lay down your life. That I will be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. My name is Samuel, and today I'm going to be telling a story about King Nebuchadnezzar and Zedekiah, and chapters from Chronicles chapter 12, verse 36 from 13. And I'm going to start with the story now. So what happens in this story is about an unloyal person. He wasn't a person of God, and his name was called Zedekiah. He didn't obey Lord, but King Nebuchadnezzar was like a person of God. He praised to him and done many stuff. And King Nebuchadnezzar is from the story of Daniel, but we're not going to talk about that story. We're going to talk about another story, and this story is about when Zedekiah was like an unholy person, but King Nebuchadnezzar was a loyal person. So I'm going to start with the story now. So what happens in this story is that Zedekiah wasn't a very respectful person. He doesn't obey the Lord and do this kind of the stuff that all people would do. Like, for example, if we was a person of God, we would pray every day. We would do many things. We would do good things. We wouldn't do bad things. But Zedekiah broke those rules. He was very bad. He done bad stuff. So after that, King Nebuchadnezzar was a person of God, and he wanted Zedekiah to be a person of God, but he still wouldn't listen to King Nebuchadnezzar. But so then what happened is that once that happened,
he left. He didn't argue with him anymore. So then, because King Nebuchadnezzar left Zedekiah, what happened is that what Zedekiah did was told some priests, or some of the priests might have went to the temple of the Lord that Solomon had made, and then they made it an unholy place. So, and the person who was leading them was an evil person called the devil, and he was the one who was controlling them. He made him do all this bad stuff. So this is my story from now on. I hope to learn something from this video. See you next time. Bye. God's story, the Sermon on the Mount. So part of God's story is about a sermon Jesus gave on the side of a mountain and what he did afterwards. And it goes like this. One day, when Jesus saw crowds gathering to hear him teach or see him do miracles, he went to the side of a mountain. It was near the Sea of Galilee, across from a place called Capernaum. From there, he gave a message all about God's kingdom and his love. We call this message the Sermon on the Mount. Jesus started by explaining who would get blessings or favor from God. He said the most blessed people are those who are poor, sad, or humble. He said God shows favor to people who are just or treat others fairly, and people who are merciful or show love to those who don't deserve it. He said the people who are pure, who bring peace, or who get hurt for doing right will be rewarded for their actions in heaven. In other words, the people who love others, even when it makes them seem weak or unimportant on earth, are like heroes in God's kingdom. Anyway, Jesus went on to explain that when we believe in and follow him, it's our job to show everyone else who he is by loving them.
That means going out of our way not only to comfort and help our friends, but also forgive people who hurt us, love our enemies, and give to people in need. The thing is, Jesus didn't just talk about love, he showed it all the time. In fact, right after giving this sermon, Jesus spent the rest of the day helping everyone he met. First, as Jesus came down from the mountain, a man with a skin disease called leprosy knelt before him. "Lord," the man said, "if you are willing, you can heal me and make me clean." Usually, no one wanted to be around people with leprosy, but Jesus touched him and said, "I am willing, be healed." Instantly, the leprosy disappeared. Then, when Jesus arrived in Capernaum a bit later, a soldier said to him, "Lord, my servant is in terrible pain." Right away, Jesus said, "I will come and heal him." The officer said, "Just say the word from where you are, and my servant will be healed." Jesus told him, "Because you believed, it has happened." The officer's servant was healed. A little later, Jesus arrived at his disciple Peter's house. Peter's mother-in-law was there too, sick in bed with a high fever. Jesus touched her hand, and the fever left. Later that evening, many other people who were demon-possessed or sick came to see Jesus. He brought relief to all of them. At the end of the day, Jesus got into a boat with his disciples. Suddenly, a fierce storm came out of nowhere. Waves began crashing into the boat. The disciples realized that even though they were in the middle of a giant storm, Jesus was fast asleep. They shouted, "Lord, save us! We're going to drown!" Jesus said, "You of little faith, why are you so afraid?" Then he told the wind and waves to stop. They did. That day, Jesus taught a lot of people how to love and showed them what love looks like. Whenever somebody took their sickness or pain or fear to Jesus, he helped them. Everybody who met Jesus got to experience his love. And when we love like Jesus, everyone who meets us can feel his love too. And that's the story of the Sermon on the Mount. God blesses those who are poor, theirs is the kingdom. God blesses those who mourn, they will be comforted. God blesses those who are humble, they will inherit the earth. God blesses those who hunger and thirst for justice. Oh, 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 oh. Jesus went up to the mountainside and gave us words of wisdom. Jesus went up to the mountainside and showed us a brand new life. God blesses the merciful, they will be shown mercy. God blesses whose hearts are pure, they'll see God. God blesses those who work for peace, they will be called children of God. God blesses the persecuted, theirs is the kingdom of heaven. Oh, 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 oh. Jesus went up to the mountainside and gave us words of wisdom. Jesus went up to the mountainside and showed us a brand new life, yeah. Jesus went up to the mountainside and gave us words of wisdom. Jesus went up to the mountainside and showed us a brand new life.
The Holy Tales. Hi, friends. We're back. Hi. Come, let's go to Holy. We cannot miss our story. Holy, wake up. We've come to hear today's story. Oh, yes. You kids never miss a day. So, today's story is about the lessons Jesus taught to the people. Jesus taught people ways to know God better and live for Him. It was important that people learned to obey God and that their faith in Him was true. Jesus taught important lessons and often explained them with stories so that people understood His lessons better. He didn't bother much about the religious Jewish leaders because they thought that they knew everything. Huge crowds of people followed Jesus everywhere He went. One day, He took them on top of a mountain and taught them the lesson of God's blessings and how He blesses the one who thinks about others before thinking about his own self. He also preached for peace and taught them how to stand up for their faith and belief in God. He said, "Your faith in God is like salt that adds flavor to the food or preserves the food for a long time. It is like a bright shining light in the darkness. So don't cover the light and fill the room with darkness. Instead, let the light shine, just like your faith in God, and let others see it." Jesus gave lessons about anger to people. He taught them how important it is to control anger and how angry people are judged by God. He said, If you feel you are angry with someone, or someone is angry with you, quickly speak with him and settle matters before it gets too late. Take care of your anger problems, and God will always be with you. Jesus taught people about being pure and keeping promises. One important lesson He gave was about not taking revenge against people who hurt you. Many people in those days believed an eye for an eye, but Jesus taught them otherwise. He said, Don't seek revenge. Love your enemies as much as you love your friend. If a person truly has God's love in his heart, he will not seek revenge, but love the person with all his heart. Leave all revenge to God. That is real love. One important lesson Jesus taught in this sermon was about taking care of the poor. It is important to help those who are needy. But Jesus said, It is important that you help people privately and not in front of others, just so that they will think good things about you. So, did you enjoy the story? Oh, yes! We love all the stories you tell us, Holy. Now, time for the question. Where did Jesus take His followers to preach His sermon? I know! He took all of them on top of a mountain. Absolutely correct! Blessed are the poor in spirit, those who see the sin in their hearts. Blessed are the ones who are weeping, 'cause sin has torn the whole world apart. Blessed are the meek and humble, God will freely give them all things. Blessed are
shake, shake, shake like a salt shaker. And we are the light of the world, so we're gonna shine, shine, shine till the night's no more. We're gonna shine, shine, shine till the night's no more. Blessed are the merciful, whose sins are forgiven so they can forgive. Blessed are the pure in heart, God will show His face to them. We are the salt of the earth, so we're gonna shake, shake, shake like a salt shaker. We are the light of the world, so we're gonna shine, shine, shine till the night's no more. We're gonna shine, shine, shine till the night's no more. Blessed are the ones who make peace, loving others with the Savior's love. Blessed are those bullied for their faith, great in God's kingdom will be their reward. We are the salt of the earth, so we're gonna shake, shake, shake like a salt shaker. We are the light of the world, so we're gonna shine, shine, shine till the night's no more. We are the salt of the earth, so we're gonna shake, shake, shake like a salt shaker. We are the light of the world, so we're gonna shine, shine, shine till the night's no more. We're gonna shine, shine, shine till the night's no more. Okay, I'm going to be reading the Beatitudes from Matthew 5 from verse 3. So Jesus said, "Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are those who mourn, for they will be comforted. Blessed are the meek, for they will inherit the earth. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled. Blessed are the merciful, for they will be shown mercy. Blessed are the poor in heart, for they will see God. Blessed are the peacemakers, for they will be called the children of God. Blessed are those who are persecuted because of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are you when people insult you, persecute you, and falsely say all kinds of evil against you because of me. Rejoice and be glad, because great is your reward in heaven, for in the same way they persecuted the prophets who were before you." The King and the Kingdom. Jesus traveled, teaching about the kingdom of heaven, and crowds followed him. They didn't know yet that Jesus is the King, but he taught them how to live as people of his kingdom. People do good, said Jesus, because of the good in their hearts. People do evil when evil is in their hearts. God wants to make your heart like his heart. Don't worry about things like food and clothes, said Jesus. Put God first in your life. Obey him. Trust him. He will make sure that you have what you need.
Jesus taught this prayer: Father God, your name is holy. Reign on earth like you reign in heaven. Meet our needs today. Help us obey you. All power is yours forever. Then Jesus told a story. One man built his house on a rock. A big storm came. Because the house was built on a rock, it did not fall down. Another man built his house on soft and shifting sand. A big storm came. Because the house was built on sand, it fell down with a crash. The things I teach you are like the rock, said Jesus. Put my words into action, and you will be like the man who built his house on a rock. After me, oh, the overwhelming
and I couldn't earn it. I don't deserve it. Still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Yeah. Right, so that concludes this week's Sunday School service. I really hope you enjoyed it and learned something new. Make sure you tune in next week. Stay blessed. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. The sun comes up, it's a